हेलो। तो आज आम बायोलोजी रो ये इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट करूँ। तो बायोलोजी पर मु धीरे धीरे आपण मानक फिजिक्स केमिस्ट्री एमती सब गुड़ा सारदेवी सीरियल वाइज। तो आज आम देखा बायोलोजी रो इंट्रोडक्शन क्लास रू। तो आज आम कौन कौन शिखा जो आम देखा आग तो जाना बायोलोजी बायोलोजी रो माने कौन डेफिनेशन डेफिनेशन सहित से कौ मन को ये जनक कह जाए जमती आसीगला बटानी जूलोजी रो जनक पुणी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टाक्सोनॉमी या विषय होगा ता सहित जाना आम जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन 3 किंगडम जमती 4 5 पर्यंत जाना मो साइंटिस्ट विषय जाना पुणी एटा से 5 किंगडम कौन कौन सब अच्छी जो विषय पुणी जो 5 किंगडम जो कैटेगराइज करा कौ आधार करा पुणी लास्ट समरी। तो आज आम स्टार्ट कर इंट्रोडक्शन तो ये गला गोटे पूरा बहुत विजुअलाइज करके पीपीटी बनई। तो आपण मैंने क्लास पर भी थे आउ थे 2x स्पीड देखीदे आपन को कौन रिवाइज करने सहज लगे मन रखापी भी एत डिफिकल्ट लगे। तो देखना बायोलोजी। तो बायोलोजी रो जो दीटा वर्ड रो बायोलोजी आसूची गोटे बायोस बायोस रो माने हूँ जीवन लाइफ आ गोटे लगस लगस रो माने स्टडी। तो जीवन विषय रे पढ़ाई जो पढ़ा जाए ताकू गोटे नार कर बायोलोजी बोली कह जाए। तो ये जो आसूची ये आसीगला बायोलोजी बायोलोजी दीटा वर्ड रो आसला बायोस आ गोटे लगस जहाँ कह द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विथ द स्टडी ऑफ लाइफ विथ द स्टडी ऑफ लाइफ सर्टकट या मन रखिए स्टडी ऑफ लाइफ कह जाए बायोलोजी। और जो बायोलोजी टर्म जो साइंटिस्ट देते मान जमी आप नाम दि जाए छोट रू एना पर्यटन जो गोटे पार्टिकुलर ना अच्छी आपन को से बायोलोजी जो टर्म फास्ट टाइम दिगला जो बायोलोजी यही नाटा प्रथम देते किए लेमार्क और ट्रावेरन्स। तो ये दी जन साइंटिस्ट मन रखिए आ बायोलोजी रो ये को मन रखिए द स्टडी ऑफ लाइफ। तापर आसी जातु 2 मेन ब्रांच बायोलोजी रो कह जो बोटानी और जूलॉजी दीटा बायोलोजी रो ब्रांच देखा गोटे होगा जूलॉजी जूलॉजी हूँ जो एनिमल विषय स्टडी करा जाए से जूलॉजी बोली कह जाए और जो प्लांट विषय स्टडी करा जाए से कह जाए बोटानी। आ बोटानी रो जनक कह जाए थियोफ्रास्टस को आउ जूलॉजी और बायोलॉजी दीटा जाक जनक कह जाए अरिस्टोटल को ही से बायोलॉजी होगला जूलॉजी होगला दीटार जनक बोली कह जाए। तापर पुणी आसतु जमी आस टाक्सोनॉमी ये गोटे प्राय टाइम आसी जाए टाक्सोनॉमी माने कौन टाक्सोनॉमी माने जो आम कौन से जीव मान विषय उद्भिद मान विषय जिते सब पृथ्वी अच्छी विषय जो आम जानवा चेष्टा करूँ तो से वर्गीकरण करने निहाती दरकार भर कौन सिमिलारिटी अच्छी कौन भर सामंजस्य अच्छी कौन भर डिफरेन्ट अच्छी से सब को जाणी से भाग भाग कर पढ़ा जाए। तो टाक्सोनॉमी कह जाए। तो टाक्सोनॉमी ही स्टार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम को टाक्सोनॉमी ही स्टार्ट और टाक्सोनॉमी जनक कार्लोस लिनियस को कह जाए। मुझे जिते गोटे पीपीटी रे प्रेजेंट करुच्ची सब गोटे 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 पॉइंट आप इंपोर्टेंट आ सब गुड़ा इंपोर्टेंट गुड़ा ही मुझे शो करमती कहीं जहाँ लिखिदी। तो ये बेसी पीपीटी रे नहीं बस आप रिविजन कला सीधा जो जो मुझे बस गोटे फोकस करी 2x स्पीड रे आउ थे विजन करेंगे आप सहज हो मन रखापी भी सुविधा हो। तो टाक्सोनॉमी होगला जहाँ टाक्सोनॉमी जनक भी कार्लोस लिनियस को कह जाए। अब टाक्सोनॉमी रो ही स्टार्ट होगला क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम। तो प्रथम जो क्लासिफिकेशन कर जाइथिला से कार्लोस लिनियस प्रथम डिवाइड करते प्रथम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन करते 2 किंगडम माने कि गोटे है एनिमल आ गोटे प्लांट आ सर्टकट मन रख एपी लिखी आप तापर पुणी जो 3 किंगडम आसला एपीपी आ गोटे पी जोड़ी देखे पी फॉर होगा प्रोटिस्टा। तो एनिमल ए फॉर एनिमल पी फॉर प्लांट आ गोटे पी फॉर है प्रोटिस्टा।
और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जी देले सी आर्नेस्ट हैकेल या कौन मन रखे आर्नेस्ट हैकेल हो गला थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जनक टू किंगडम रही गले किए कार्लोस लिनियस आ यही कार्लोस लिनियस को ही टाक्सोनॉमी जनक मते कह जाए। तापर आमे चली जा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गला कॉपलांड द्वारा आ जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन भाव में जहाँ एड करा जोटा को मनेरा जोटा कि कॉपलांड द्वारा एड करा आ एटा हूँ बहुत छोट छोट अणुजीव माने यही जगत आसती आ सब को से जानिले केमती कि माने सही समय जिते से मनेरा को एड कले तार जस्ट पूर्वर तैयारी होता ऑलरेडी कौन माइक्रोस्कोप तो से माइक्रोस्कोप द्वारा बहुत छोट छोट जिनस को देखिकी से जानले जे हाँ मनेरा बोली एमती किसी जगत रे थिला बळे एमती किसी प्राणी अच्छे बहुत छोट छोट जोटा खाली या देखा जाए तो ताको से मनेरा जगत रे एड करी एठी फोर किंगडम क्लासिफिकेशन रो सिस्टम रे देखिली के तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जन कह गेले कॉपलांड। तापर आसी जाए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जोटी की आसीगला कि फंजाई को एड कर दिया गला कहा द्वारा ना आर.एच. विटेकर द्वारा। आर.एच. विटेकर एठी मसिया भी पचारि दिए आपण एठी मसिया को भी मन रखले 1969 तो एबे हे गला कोन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जोटी की आसीगला एनिमल प्लांट सहित प्रोटिस्टा को एड करी गला थ्री किंगडम हो जाइतला तापर सेठी पुणी मनेरा को एड करा गला कॉपलांड द्वारा सेठी गला फोर किंगडम तापर आसीगला फाइव किंगडम केतेबे जेतले फंजाई को एड कर दिया गला आर.एच. विटेकर द्वारा। तो ये गला फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एठी आपण देखो स्टार शेप रे अछि जेमती स्टार देखा जाए स्टार को जमती आपण देखबे पांचटी शीर्ष बिंदु भलिया अछि शीर्ष जो पांचटी शीर्ष कोण थाए तारार गोटे पूरा सही शेप रे को सजै के रखु मन रखबे आपण को सुविधा हो। तापर आसी जंतु गोटे कोन जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो देले से माने को जिंस ऊपर बेसी ध्यान देथिले को जिंस को विचार करिकी से कहिले जे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सेवा दरकार बोली। तो प्रथमतः से ध्यान देथिले एठी सेल स्ट्रक्चर कहार सेल केमती तो आप सेल दी प्रकार अच्छी गोटे अच्छी प्रोकार्योटिक सेल अच्छी आ गोटे अच्छी यूकार्योटिक सेल देखिए पारे प्रोकार्योटिक सेल कह तो प्रोकार्योटिक कौटे गला हाँ प्रोकार्योटिक सेल कहले बुझे दी प्रकार माने दी प्रकार ना प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक सेल माने प्रोकार्योटिक सेल माने होची जोटा इनकम्प्लीट सेल या माने होची जोटा कि इनकम्प्लीट सेल को बुझाई होची प्रोकार्योटिक सेल गोटे पेन टाको चेंज करे हाँ तो प्रोकार्योटिक सेल माने इनकम्प्लीट सेल जो सेलटा संपूर्ण भाव में तैयारी होई नथाई बा कहबो सेठी जो न्यूक्लियस थाए सेटा कंप्लीट तैयारी होई नथाई जो न्यूक्लियस जो आवरण थाए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेटा मते कंप्लीट माने ठीक भाव देखा जाउ नथाई से बढ़िया सेल को कह जाय प्रोकार्योटिक सेल और सेही प्रोकार्योटिक सेल आ गोटे अछि यूकार्योटिक सेल में जहार कंप्लीट सेल तैयारी हो जातो जहार न्यूक्लियस रो आवरण मा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पुणी न्यूक्लियस भीतर जो न्यूक्लियसटी जोटा न्यूक्लियोलस बोली कह जाय तो से गोटे जहार प्रॉपर पूरा संपूर्ण भाव में तैयारी हो सारथाई सेमान कह जाय यूकार्योटिक। तो सेटा हला सेल स्ट्रक्चर तो कहार को माने प्रोकार्योटिक रहिबे को माने यूकार्योटिक रहिबे से गोटे सेल स्ट्रक्चर हिसाब से प्रथमे देखिथिले तापर देखिले कोन बॉडी स्ट्रक्चर हिसाब से तो कहार बॉडी गोटे सेल तैयारी तो कहार मल्टी सेलुलर जो गोटे गोटे सेल तैयारी से यूनिसेल्युलर बोली कह जाए एक कोशी जो कह जाए ओडिया रे ताको जे यूनिसेल्युलर आ जो माने एक रु अधिक बस से कह मल्टी सेल्युलर तो से बॉडी स्ट्रक्चर को मध्य देखिथिले प्रत्येक ऑर्गेनिज्म रो बॉडी रो कॉम्प्लेक्सिटी हिसाब रे मध्य से विचार करथिले आ गोटा से मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहबार तो किए को बळे खाद्य ग्रहण करूची से निजे खाद्य बने कि निजे तैयारी करूची ना निजे जो खाद्य खाऊची से खाद्य पाइबा पई आ कहा पर डिपेंड अछि तो जो माने निजे खाद्य निजे प्रस्तुत करते से ऑटोट्रॉप बोली कह जाए एक मन ऑटोट्रॉप से माने ही करते जो मान कौन जो मान पाखरे थाए क्लोरोफिल जो मानकर क्लोरोफिल थाए केवल से माने ही निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती और सेटा द्वारा आलोक शोषण प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस जोटा कह जाए इंग्लिश रे फोटोसिंथेसिस द्वारा करा जाए सेमती अच्छी हेटेरोट्रॉप तो आम जो ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल ये सब विषय में आगो जो आगो को धीरे धीरे क्लास आसो से सब विषय में डिस्कस करबा तो आज केवल जोटा माने जोटा माने जनइबा चाहूँ विषय सहित जोटा
ମାନେ ଯୋଡି ହେଇକି ଅଛି କେବଳ ସେଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ଅଟୋଟ୍ରଫ ହେଟେରୋଟ୍ରଫ ମାନେ ହେଲା ଯିଏ ନିଜେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନ ମାନେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିପାରି ଆଉ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ହେଲା ବାଘକୁ ହରିଣ ଛେଳି ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଛେଳି ହରିଣକୁ ଦେଖିବେ ସେମାନେ କୌଣସି ଘାସ ପତ୍ର ଖାଇବେ, ସେମାନେ ଗଛ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗଛକୁ ଦେଖିବେ ସେ ଗଛ କଣ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ପୁଣି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ନିଏ, ପୁଣି ପାଣି ନିଏ ଚେର ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ସେଇ ତିନିଟାକୁ କମ୍ବାଇନ କରିକି ଆଉ ଯୋଉ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆସେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ଯିଏ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେ ସେ କି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍, ଯୋଉ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପତ୍ରରେ ଥାଏ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆଲୋକସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଅଟୋଟ୍ରଫ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଯେତେ ସବୁ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଇଗଲା ସବୁ ଗୁଡା ଅଟୋଟ୍ରଫରେ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଇଏ ଗଲା ଯୋଉ ଆର୍.ଏଚ୍. ହୁଇଟେକର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ବିଚାର କରିକି ସେ 5 ପିନ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ତିନିଟା ହେଇଗଲା ସେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ। ତାପରେ ଆସି ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ କୋଉଟା ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ରହିବ କୋଉଟା ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ରହିବ, ଏଇଟା ସେ ସେତେବେଳେ ସେମିତି ମାନେ ଏତେ ବିଭାଜନ କରୁନଥିଲେ, ମାନେ କୋଉଟାକୁ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ରଖାଯିବ କୋଉଟା ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ରଖାଯିବ, ମାନେ ସେଟାକୁ ସେ ପୁରା ପ୍ରପରଲି ମେନସନ କରିନଥିଲେ। ତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ 1982 ରୁ 83 ଭିତରେ ଯୋଉ ଦି ଜଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ମାର୍ଜୁଲିୟସ୍ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ହେଲା ସ୍ୱାର୍ଜ। ତ ଏମାନେ କଣ କଲେ, ଯୋଉଟା ମନେରା ଥିଲା ମନେରାକୁ ରଖିଦେଲେ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍। ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ମନେରା ଜଗତ ଯେତେ ଗୁଡେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଲଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମାନେ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ସେଠି ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଥାଏ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସର ଆବରଣଟାକୁ ଠିକ ସେ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ, ତିଆରି ହେଇନଥାଏ, ଆଉ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ତାପରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟଲସ୍ ଥାଏ, ନିଉକ୍ଲିୟସ୍ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଓଡିଆରେ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରପରଲି ଦେଖାଯାଏନି। ତ ତେଣୁ ମନେରାକୁ ରଖି ଦିଆଗଲା ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ରେ। ଆଉ ବାକି ଯେତେ ଗୁଡା ରହିଲେ ମନେରାକୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ହେଇଗଲା, ଫଞ୍ଜାଇ, ପ୍ଲାଣ୍ଟି ଆଉ ଏନିମାଲିଆ, ଏଇ ଚାରିଟା ହେଇଗଲେ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍। ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କ ସେଲ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ଅଛି ହଉଛି ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା, ଇଏ କେବଳ ୟୁନିସେଲ୍ୟୁଲାର, ୟୁନିସେଲ୍ୟୁଲାର ମାନେ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ହିଁ ତିଆରି, ଆଉ ସେ କୋଷଟା ବି କେମିତି ୟୁକାରିଓଟିକ୍। ଯଦି ଏଠି ବେଳେ ବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏମିତି ବି ଆସେ, ମନେରା ଆଉ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ମନେରା ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା। କେବଳ ଫରକ ଏତିକି, ଇଏ ବି ଯୋଉଟା ମନେରା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ତିଆରି, ଗୋଟିଏ କୋଷ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ତିଆରି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ମନେରା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମନେରା ଜଗତର ସେମାନଙ୍କ କୋଷଟା ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ସେମାନଙ୍କ କୋଷଟା ହଉଛି ୟୁକାରିଓଟିକ୍। ତ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା, ଏଠି ନୋଟ୍ ବି ତଳେ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରିଭିଜନ ପାଇଁ ଦେଖିବେ, ରିଭାଇଜ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ, 2x ସ୍ପିଡରେ ଦେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଦି ଜଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ହେଲା ଜନ୍ ରେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ଲିନି ଦ ଏଲ୍ଡର। ଯେ ଜନ୍ ରେ ଥିଲେ ସେ ପାଖାପାଖି 18,000 ଗଛକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ହିଷ୍ଟୋରିଆ ଜେନେରାଲିସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେରମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଠି ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍ପେସିଜ ନାଁଟା, ଯୋଉ ସ୍ପେସିଜ ବୋଲି ଯୋଉ ନାଁଟା ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଟାକ୍ସୋନମିରେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି, କିଙ୍ଗଡମ, ଫାଇଲମ, କ୍ଲାସ, ଅର୍ଡର, ଫ୍ୟାମିଲି, ଜେନସ୍, ସ୍ପେସିଜ, ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ସ୍ପେସିଜ ବୋଲି ଯୋଉ ଆସେ, ଯୋଉଟା କଣ ସ୍ପେସିଜ ମାନେ ଓଡିଆରେ ତାକୁ ଜାତି କି ଉପଜାତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଓଡିଆରେ ମୋର ଠିକ ମନେ ପଡୁନି ସ୍ପେସିଜ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ଜାତି କି ଉପଜାତି ଭଳିଆ ଅଛି। ତ ସ୍ପେସିଜ ଯୋଉ ଆସେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା, ସେ ୱାର୍ଡଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲେ କିଏ, ଜନ୍ ରେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ହିଷ୍ଟୋରିଆ ଜେନେରାଲିସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେରମ୍, ଏଇଥିରେ ସେ ମେନସନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେମିତି ଆସେ ପ୍ଲିନି ଦ ଏଲ୍ଡର। ସେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 1000 ଗଛକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଟା ହେଲା ହିଷ୍ଟୋରିଆ ନ୍ୟାଚୁରାଲିସ୍। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଡିଟେଲ ମଧ୍ୟ ଏଡ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଇୟରଲି ପିଓନିୟର ଅଫ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଷ୍ଟୋରୀ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି କଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ଫାଦର ଅଫ ମଡର୍ନ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ କିଙ୍ଗଡମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମଡର୍ନ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ କିଙ୍ଗଡମ, याको ही कह जाए प्लिनी द एल्डर। तापर आम देखीदबा टाक्सोनॉमी। तो टाक्सोनॉमी को जो वर्गीकरण आ जाए एमती सीरियल रे करा जाए। जदि देखबे किंगडम जेटा बहुत बड़ जगत, से किंगडम भितर बहुत गुड़ा फाइलम थाई। फाइलम माने सब गुड़ा गोटे गोटे माने गोटे गोटे अमाउंट रो स्पेसीज को बुझाए।
ଏଠି ଯୋଉ ସବୁଠୁ ସ୍ପେସିଫିକ ଯଦି ତଳଟାକୁ ଦେଖିବେ ସବୁଠୁ ମାନେ ପ୍ରପର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ଆମେ ସ୍ପେସିସକୁ ଦେଖୁ। ତାଠୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ସ୍ପେସିସକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହୁଏ ଜେନସ୍। ଜେନସ୍ରୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜେନସ୍କୁ ନେଇକି ଫ୍ୟାମିଲି, ବହୁତ ଗୁଡେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ଅର୍ଡର, ପୁଣି ଅର୍ଡରକୁ ନେଇକି କ୍ଲାସ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ବହୁତ ଗୁଡେ କ୍ଲାସ୍କୁ ନେଇକି ଫାଇଲମ୍, ଫାଇଲମ୍ ପରେ ଆସେ କିଙ୍ଗଡମ୍। ତ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ୟାକୁ ବଡରୁ ଛୋଟ ବା ଛୋଟରୁ ବଡ କ୍ରମରେ ଯେମିତି ଟାକ୍ସୋନମି ହିସାବରେ ସଜେଇକି ରଖାଯାଏ ସେମିତି ସଜେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ତ ୟାକୁ ସିରିଏଲ ୱାଇଜ ୟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଫାଇଲମ୍, କ୍ଲାସ୍, ଅର୍ଡର, ଫ୍ୟାମିଲି, ଜେନସ୍, ସ୍ପେସିସ୍ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ୟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଏଠି ରିଭାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ସମରି ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଫାଦର କୋମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଜନକ, ଗୋଟେ ଆସିଲା ବାୟୋଲୋଜି ଆଉ ଜୁଲୋଜି। ସେଠି ବାୟୋଲୋଜି ଆଉ ଜୁଲୋଜିର ଜନକ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ସେ ବଟାନୀର ଜନକ କୁହାଯାଏ ଥିଓଫ୍ରାଷ୍ଟସ୍। ବଟାନୀ ମାନେ ମୁଁ କହିଛି କଣ ଗଛ ବିଷୟରେ ପଢିବା ପାଇଁ ବଟାନୀ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଆସିଗଲା ଜୁଲୋଜି ହେଲା ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଜୁଲୋଜି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜୁଲୋଜି ଆଉ ବଟାନୀର କମ୍ବିନେସନକୁ କୁହାଯାଏ ବାୟୋଲୋଜି। ସେମିତି ଆସିଲା ଟାକ୍ସୋନମି ହେଇଥିଲେ କିଏ? କାର୍ଲୋସ ଲିନିୟସ୍। ଆଉ ସେଇ କାର୍ଲୋସ ଲିନିୟସକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଟୁ କିଙ୍ଗଡମ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନର ଜନକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଟୁ କିଙ୍ଗଡମ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ମାନେ ସେଠି କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଗୋଟେ ଆନିମାଲ ଥିଲା ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଦିଟାକୁ ସେ ରଖିଥିଲେ ଆନିମାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଥ୍ରୀ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା, ଥ୍ରୀ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଦେଲେ କି ହେକେଲ, ସେଠି ରଖିଥିଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପି ଏଠି ହେଲା ଆପ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପି ଏଠି ହେଲା ସେ ପି ପାଇଁ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା। ତ ଆନିମାଲ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ଆସିଗଲା। ଫୋର୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଆସିଗଲା କପ୍ଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା, ସେଠି ସେ ଏଡ୍ କରିଦେଲେ କାହାକୁ? ମନେରାକୁ, ଦଶଟା ମନେରାକୁ ଏଡ୍ କରିଦେଲେ। ରହିଗଲା ଏଠି ମ୍ୟାପ୍ ଆସିଗଲା, ମାନେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସହଜ ବୋଲି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଏପି ଆପ୍, ପୁଣି APP ଆପ୍, ପୁଣି ଆଉଥରେ ମ୍ୟାପ୍ ଆସିଗଲା, ଆଉଥରେ ଇଏ ହେଇଗଲା କପ୍ଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଟା ମନେରାକୁ ଏଡ୍ କରାଗଲା। ତାପରେ ଫାଇଭ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଦିଆଗଲା RH ବିଟେକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏଠି ସେ ଫାଞ୍ଜାଇକୁ ଏଡ୍ କରିଦେଲେ। ଫାଞ୍ଜାଇ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ଯୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରଖିଥିଲେ, ମାନେ ଯୋଉ ଫାଇଭ୍ କିଙ୍ଗଡମକୁ ଯୋଉ ଡିଭାଇଡ କଲେ, ତାର ମେନ୍ ଥିଲା ସେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି, ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲା, ତାପରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ କାହାର କୋଉ ଭଳିଆ ସେମାନେ ପୋଷଣ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ତିନିଟାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଫାଇଭ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନଟାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଗଲେ କିଏ? ସେଠି ଯୋଉ ଦି ଜଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କହିଥିଲି, ଯିଏକି କାହାକୁ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ ରଖାଯିବ, କାହାକୁ ୟୁକାରିଓଟିକରେ ରଖାଯିବ, ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଯୋଉ ସେଠି ଦି ଜଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଏଠି ମୁଁ କହିଥିଲି ଏ ଯୋଉ ମାର୍ଜୁଲିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱାର୍ଚ, ଏମାନେ ଦି ଜଣ ଆସିଲେ, ସେଇ ଯୋଉ RH ବିଟେକରଙ୍କ ଯୋଉ ଫାଇଭ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ବିଚାର କରିକି ଯୋଉଟା ମନେରା ଥିଲା ସେ ମନେରାକୁ ରଖିଦେଲେ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକରେ, ଆଉ ବାକି ଚାରିଟାକୁ ରଖିଦେଲେ ୟୁକାରିଓଟିକ। ତ ଆଜି କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଯୋଉମାନେ କ୍ଲାସ ଦେଖିଛନ୍ତି ରିଭାଇଜ କରିବା ପାଇଁ 2x ସ୍ପିଡରେ ଦେଖିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ସହଜ ହେବ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ଦେଖା ହବ।